ଦେଖେଇବି। ପାଟିଟା ବୁଝିବେ। ପଳାଶ ଫୁଲ କେମିତି ମାଳ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମୋ ବୋଉ ମାଳ କେମିତି ପଳାଶ ପିଲାଟି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଯାଇକି ଫେରିଛି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି। ବୋଇତାଳୁ ଆଉ କଦଳୀ ଭଜା ହେଉଛି। ଇସାଣରେ ଦିଆଯିବ। ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭଜା ହେଉଛି। କଳସ ବୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଅଛି। କଳସ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଡ଼ା ଯିବ ନଈରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଏବେ ଗାଧୋଇଲା। ବାଛୁରୀ ଏବେ ଗାଧୋଉଛି। ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଶାଗ ଭଜା ଇସାଣରେ ଦିଆହେବନି। ଇସାଣରେ ଖାଲି ଡାଲି କଦଳୀ ଭଜା ଭାତ ଦିଆଯିବ। ଶାଗ ଭଜା ଅଲଗା ଭଜା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗଲେ ନଈକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବାପା କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଳ୍ପନା ଲାଗିଛି। ଆଜି 5ଟା କାମରେ ଦେଇଛି। ଶାଗ ଭଜା ଏବେ ସରିଗଲା। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଏବେ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ଏବେ କଟା ହେଲା। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜାରେ ପଡ଼ିବ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠି ଗୋଟା ମସଲାଟା ରଖିଦେଲି ଗୋଟେ କରି ଦେଇଦେବ। ସେଠୁଟା ଦେଲି। ଆରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼। मत चिकेन गुदा टिके दे एबे परिबा पहिला गायटा टे धोई दियो से जलटा काट दे फिर तोर को पानी मलानी की अरे पानी मरि जिबा ल खाली गुटु जुटु आछबा काट दिबो या भजा हबो ये कोची जो कोने को तेल आनी आउ टिके पानी देबो से कोन खरा कहले हां भाई हां भलो मत नहीं हम सुदा बने ताको से नहीं उठा हम देउ ना कोई छाड़ दे देई गेले रे कहि देबे नमनारे पूजा पूजा करने सब पूजा करले ये भांडे से बटारा कह देले मुंह से कह देमी ये काठ घर होती दिया है कागज दिया सब ये ले ये करते नहीं ताको ना एडी के बकटे बहुत हां तो ओले तो सोरिसा बाटण से पूरा पी जीवो तू जान सुखी जाय बोली आ जे तो डिकिजी जाय डिगा डाली एडी सब डिकिजी गली पड़िबो सेठी भी गली पड़ी हां टी ऊपर एठी बेसी आउरी बड़ गली पड़िबो हां अरे एत फूल बेक कदी पानी देइसा ओले जा हला सिजी अनुण हळद पगुना डाली बसिला मुग डाली देखलो मो भी बहु कोछ जाका झाकोली गराणी आज डाले में पूरा टिके न हो चिकन मरेले टिके टिके खाइबो कोन आनी देइ देबे कोन देखा हमर किसी परिवार से हमर सब घरे अछि अवेलेबल बोईतालो घरे अछि छुई ओळीची गछे रे टमाटर आ जा किनिबो जाई किनिबो मोने आउ कोन किना आलू आलू तो घरे अछि आलू काई मोर पके दे सबा काली में कोन प्ला सुरु तू पचा तोड़ पके मी देखा जापो एबे एति किलो ना एते को पानी डाली हबरा चेतरे दे जल्दी देखा हो नै भात हला साग हला भजा हला तीन
ଇଏ ଭଜା ହେଲା ଚାରି ଆମ ଗଡ଼ି ନ ହଉ ତରକାରୀ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନଈରୁ ଆମର ଲୋକ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଏବେ ଶେଷରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ।